one. Go! Tao. Hindi. Bagay. Nasa labas ng bahay. Hindi! Huwag mo Nasa likuhin. loob. Pwede? Pwede. Nasa living room. Hindi. Hindi. Nadadala. Nadadala. Damit. Hindi. Hindi. Accessories. Ha? Accessories. Hindi. Hindi. Bag. Hindi. Sige kate. Bag. Bagay. Hindi. Tapat. Pwede! Chinelas. Yay! Ate won! Ate won, so she's Ate gonna won. pick. Show it to ate while picking. Picking. One for ate. Sana lang ang 100 na. Okay, let's Okay. open it. How much? Ah! $5! I'll show it to ate. Show it to ate. Ate, you won $5. Three, two, one, go. Ano? Ikaw yung hula. Tao. Hindi! Bagay. Ginagamit ng tao. Pwede. Nasa bahay. Ginagamit ng tao sa sala. Pwede. Sa banyo. Hindi! Tinasahon. Hindi. Hindi nasa bahay. Sa sala. Pwede sa kwarto. Pwede. Pwede din? Display. Ano? Hindi! Sa sala. Sa Pwede. No! display. No! No. Remote. Hindi! Remote? Mesa. Una. English. Hindi! Balik! Throw pillow. Hindi! Balik! Unan. Hindi! Balik mo! Hindi! English. Hindi! Tagalog. Oo! Sinabi mo na kanina eh! Unan. Hindi! Control. Hindi! Hindi! Dadaanan niya lang yung word na yun. Dadaanan niya lang. Hindi! Ano ba? Ano ba? Dadaanan na Sino mo mga bagay? Sabi mo na eh! Sino mo bagay sa ano? Tumingin ka ng bagay sa paligid mo. Balisan mo sinabi mo kanina! Ang problema pa yung internet. Stuffed toy. 10. One time. Si Bagina lang may chance. Hindi! Wala na. Sayang. Nawala! Ano yun? Lamesa. Mesa! Lamesa. Nasabi mo na yung mesa eh. Sinabi ko na yung lamesa eh. Hindi, sabi mo mesa lang. Isa lang eh. Mesa lang Tapos ba sabi kung ko? una na sinabi. Ready? Ready? Are you ready? Go! Kuya, come here. One, Four-letter two. word. English. Four. Four. Music. Music. yan. English. Down. The road. Stairway to heaven. Somewhere down the road. Ayun. Kasi ito na. How much Mamerina gas? How much mama dito ka? Show it to mommy. Show it to mommy. How much Mamerina gas? $50. Nakaka-65 na sila, no? $55. Four syllables. Ay, hindi nila nakikita, ano? Forward. English. Four syllables. Four words. English.
Man. Boy. Man. Manhole. Ang salita ah. Pizza. Alien. Spaceship. Oh, alien. A monster! A monster. Remote. The man, alien. Ah? Whatever. Okay na. UFO. Ano yan? Man, alien. Music. Yung pambalik na lang ko sa lap. Drawing ka lang. Hindi ang salita. Big man. Hello, I can't speak. Ano ko yung third? Man. Man. Baby. Child. Kid. Father. Baby. Ang salita, drawing ka lang. Baby. Infant. Man. Kid. Father. Son. Son. Daughter. Dog. Giant. A giant. Grow old with you. You will do what? Small. Small. Small man. Boy. Drum to the cow! And one! Kanta. So, the tiny alien pan. And my third word, Alien eh. potato. Mukha si E.T. Potato head. Mr. Potato Head. Man. The tiny potato man. Drum! A tiny drum. Man. The little drummer The boy. little The little drummer boy. Ang galing naman ni What's that? Nahuhula ko lang nung sabi ko, little drummer boy, bibigay ito. Si Elsa na naman na sa Ang galing na Riley, sabi niya, drum! Oh, good job, baby. Good job, baby! You got mommy right! Oh, pares kasi kayo ng drawing ni mami, no? Drummer boy, bibigay nito eh. I pick one for tita. Marina Mami rin na agad, no? Nila-love set tayo, ah. Show it to Mami Rina! Show it to Mami Rina! So, ito mami rin, ah. 5. 25. 100! 100! 100! Yay! My true love for me! 165! And Teddy is so scared because he's sleeping. Yeah! Galing yun lang, Congratulations! congratulations! You won! Talo si Papa! Ay, wow. Hindi ko alam yung kantang yun. Sabi ko, Little ibibigay drummer boy. Little drummer boy? Hindi ko alam yun eh. Si Riley! Si Riley! Ang galing ni Riley eh! Galing ni Riley! Galing Riley, eh. Tapos ikaw pa nakapili ng 100. Pinahanda itlog? Oh. Oo! Oo! Mahirap to. Hindi. Tay Kubo. Hindi. Tay Kubo. Oo. Si Coastal sinigang. Hindi. Urong mayaman. Para makita sila. Ayun, oo na. Tama.
Nakuha mo na, Bataw. 59 seconds. Oh, 59 seconds, Bataw. Nakuha mo, Bataw. Pag naulaan siya magpapadala. Oo, pag syempre. naulaan siya magpapadala. Huwag yan, mahal, kasi di ko. Dito, game, oh. Hindi, ulit na, ulit. Ito, seryoso na to, ha? Oh, game. 2, 1, go! Hindi! Wait! Oo! Pwede. Pwede. Si tatay na lang kausapin mo. Hindi. Oo. Oo. Ay, hindi nalilipan yan, ha? Oo. Sa lupa. Sa lupa, kinakain. Hindi. Mahirap na. Ano, ostrich? Hindi. Ano, puti? Kulay-puti? Hindi. Kulay itim? Oo. Pwede. Pwede. Pwede yan. Kinakain? Hindi ko nga alam itsura Hindi. mo. Hindi. Gumagapa? Hindi. Hindi nga. Matapa? Oo. Patayo? Hindi. Meron pa Pilipinas? Meron. Ay, oo. Pero, konti lang siya. Oo. Bakit? Stall na yan kayo. Kalabaw! Pwede. 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 Kalabaw! Pwede. Hindi! Hindi. Oo. Taurus! Hindi. Pwede. Taurus! Taurus. Oo. Hindi na! Rocks! Yung may ganun! Oo. Hindi yan makikita pa. Camera nila yan eh. Puma! Ox na nga eh. 2, 1, 0! Tama na eh. Sayang eh. Pero mahirap din. Buffalo! Buffalo! Ay, yung ganun yung mga parang ilong! Oo. Palo, yung malaki. Buffalo! Go! Tao! Oo! Artista! Hindi. Dali yan. Ha? Ano? Ba't parang mahirap? Tao, babae! Hindi. Hindi. Ang dali yan. Wiley? Hindi ka? Hindi. Hindi. Kategory. Kasi yung sa tao, parte ng ano ng tao? Oo. Sa ulo? Hindi. Kawan? Hindi! Hindi. Baba? Oo. Paa? Oo. Tama! Go. Tao? Hindi. Ayok? Hindi. Kain? Hindi! Kat? Oo! Oo. Patay. Parehas Hindi. kami yan eh. Bugol sa geography. Pinas? Ha? Lalabas ang Pinas? Oo. Ha? Sa Asia? Oo. O, ikakatalo nyo internet nyo. Japan? Singapore? Hindi. Hong Kong? Hindi! Canada? Hindi! Canada. Ha? Bansa? Ha? Oo, sige. Yung internet nyo ikakatalo nyo. Guluhin ko yan para matalo. City o bansa? Ewan ko sa'yo. Hindi. Bansa? Oo. Dubai? Hindi! Singapore? Saudi? O Singapore lang? Hindi. Doon ka pala nakapunta. India? Iran? Hindi! Hindi. Thailand? Hindi.
Hindi. Lapit mo. Wala na. Wala na. 20 seconds. Lapit bahay ng Japan. 15 seconds. Puro order sa'yo, puro ano lang, Cavite lang daw. Eh. Ang lapit lang. Lapit bahay ng Japan. Ano? Oo, oo. Oo. Ah! Nakuha pa, oh. Nakahabol. Nakahabol, 2 seconds na lang. 2 seconds. Oh, bunot. Oh, Riley, pick Riley, one. bunot. You have to bunot 1. Hindi pa tumitingin. Nagkalabo. Ano eh, no? Hinahalo pa. Nahalo pa eh, oh. Okay. Okay. Show them, Show it to them. Tita Joy. Show it to Tita Joy. Show it to Tita Joy. Oh, look at it. Look at it. Ah! You only got? Show Show them, it to show them, Tita show them. Joy. Show it to Tita Joy. It's the other way. $2 lang yun. $5. $5! Pag nanalo ka, padala mo na lang, ha? Oh, game! Oh, ano tao? Oh! Dali lang yan. Oo! Oh, Oo. Tao nga eh. Oo. Hindi. Pwede! Hindi. Hindi. Pwede! Pwede. Hindi. Lumayo bigla eh, no? Nilalayo niya eh. Hindi. Oo! Oo. Hindi! 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 Ha? Hindi. Oo. Bumiti. Oo. Bumiti na nga. Oo! Oo. Pwede! Hindi! Hindi! Yan! Huli na! Tito Soto! Congratulations, Tita. You won $20. $20, ha? Padala mo na yan. Congratulations, tita. O, padala mo na, Tita Elaine. Ikaw lang wala. Game. Go! Game! Hindi. Hindi! Hindi! Hindi. Ha? No. Oo. 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 Hindi. Pwede! Pwede. Oo! Oo! Oo. Ano? Ano ma? Paborito mo yan. Hindi, sinasabi ni Ivory. Ano? Ikakatalo niyo yung internet niyo. Nawala ka. Na, di ba? Wala na yung internet. O ano? Ayan. Dali! Hindi. Oo! Oo. Ano una mo sinabi? Ano? Ayan. Ano? Oo. Ay. Unang-una, yung unang-una. Napuputol eh. Adobo. Nasabi na ni Adobo, Mama. tama na. Tama, adobo. Adobo. Oh. Adobo Oh, ka, yeah. nanalo Panalo ka. na, panalo ka na. Panalo ka na. Oh, adobo. Tuntua ka dinalin. Oh, Riley, pick one for mama. Haluin niya pa to kahit isa na lang to. Wait, one for Mama. For mama. Kailan di alam niya na isa. Okay, show it to mama. So ito, Mama. Show it to mama. Mama Lola. Mama Lola, Mama Lola. Mama Lola, you won how much?
How much? How much? Siya ayaw tumingin. Show. Show ito, mama. How much is it? $20. Mama, Lola, natutuwa si Simang, oh. $20. Natutuwa si Simang, oh. Ay, natutuwa si Simang. Si Mang tumatawa. Natutuwa si Simang. May $20 yung lola niya, oh. What will you say to Mama Lola? What will you say to mama? Congratulations!